पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा हैं अरीबा अल्ताफ। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आप ठीक है कैसे आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के दिन की बात करें, आज इतवार है, फरागत का दिन, छुट्टी का दिन। जुलाई की आज 13 तारीख है। 1447 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की आज 17 तारीख है। आतवार दो फरागत दो आराम दो हफ्तकन बाकियन दोहन युस आवरियार कैफियत आसान तथ में राहत मिलान आतवार दो। और इतवार के दिन ही प्लानिंग भी होती है कि आने वाले हफ्ते में क्या कुछ किया जाएगा। और इतवार के दिन ही सभी अफराद खाना एक साथ बैठकर कई मामलात और मसाइल को लेकर बातचीत करते हैं। और घरों के भी कम मसाइल थोड़ी होते हैं, घरों के भी कई इश्यूज होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन कई दोस्त हैं जो इतवार का दिन भी नींद को ही सुपुर्द कर देते हैं और पूरा दिन सोए रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये हल नहीं है। अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो इतवार के दिन जग जाइए, इनफैक्ट थोड़ा अर्ली जागिए, ताकि आप पूरे हफ्ते के लिए बेहतरीन तरीके से एक तो प्लानिंग कर पाएंगे। और हमारे बच्चे भी डिजर्व करते हैं हमारा टाइम भाई, कि हफ्ते के बाकी दिनों हम सब भागम दौड़ के आलम में होते हैं, बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन इतवार के दिन अवर किड्स डिजर्व अवर टाइम, हमें उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। और अगर मुमकिन हो पाए, मौसम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। पिछले चंद दिनों के दौरान जो झुलसा देने वाली गर्मी ने हमें परेशान किया, उससे कदरे राहत मिल रही है अब। तो हमें चाहिए कि पिकनिक प्लान करें अपने अफराद खाना के साथ, उन्हें थोड़ा मुख्तलिफ महसूस कराएं। और इतवार के दिन भी अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे तो कहाँ इतवार लगेगी, कहाँ छुट्टी का दिन लगेगा? क्यों? मुझे लगता है आपकी पूरी इस कॉन्वर्सेशन का क्रक्स अगर निकालेंगे अजहर, तो ये है कि दिस शुड बी द मोस्ट हैपनिंग डे ऑफ योर वीक। क्योंकि ये आपका वो टाइम होता है जब आप खुद को भी रिफ्रेश करते हैं, अपनी बॉडी को, माइंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर द वीक। एट द सेम टाइम, क्योंकि आपने बच्चों के हवाले से बात की, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों को जो हम स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाई के लिए। लेकिन मुझे लगता है एक जो घर है, जो होम एज एन इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करता है, वो स्कूल नहीं कर सकता। एक स्कूल की अपनी अहमियत है, लेकिन घर की अपनी अहमियत है। और माँ बाप का एज ए गार्डियन अपना एक रोल होता है, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स को लेकर। और रीबा, हम अदरवाइज भी कहते हैं कि माँ की कोख जो है बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो घरों में जो तरबियत बच्चे हासिल करेंगे, शायद ही वो तरबियत उन्हें कहीं और मिलेगी। चूंकि वालिदैन के साथ एक मोहब्बत और शफकत का मामला होता है, बच्चों के साथ वालिदैन का और वालिदैन के साथ बच्चों का। और इस माहौल में अगर कोई बात बच्चों को कही जाए तो वो बच्चे ज्यादा देर तक अपने जहन में बिठा के रखेंगे और अमलन उसको दिखाएंगे आगे आने वाली जिंदगी में। तो आपने वजह फरमाया कि ये जो इतवार का दिन है, कहीं ना कहीं मुहासिबा करने की ज़रूरत है, पहले खुद का और बच्चों की। अगर कहीं पर कोई गलत आदत है उसको सुधारने का भी ये दिन है। बाकी खैर बंदिशें वगैरह तो बच्चों पर हम आयद करते हैं, लेकिन एक फ्रेंडली माहौल में, एक दोस्ताना माहौल कायम करके घरों में
बच्चों को समझाना मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बेहद ज़रूरी है। अच्छा ब्याक अख चीज़ विज़ गर्मी हुंद सरा मौसम वनकस चूंकि हालांकि कहीं बेहतरी आई पिछले कैंसन दोहन यूजन वारिया ज़्यादा ताप हो तो ताप हो ज़्यादा तथ मज़ आई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हदस तम बेहतरी बो सारस करान से यह सह वक़ आसान छुट्टी हुंद वक़ आसे बचन तक एक्सपेक्टेशन आसान जी ये पूरे हफ्ते से करान रूद तो गोस न आथवार दो पे पे कर तो इसलिए रसखंड करो अत मामलस मज कोशिश ज्यादा स्ट्रिक्ट रोजो न कह बाकी दोहन बचन होमवर्क आसान करनी करें मगर आथवार दो दिमो तिमन फ्री एटमॉस्फेयर फ्री माहौल अगर न तुम तम पिकनिक हेको कुन निथ मगर अगर मासी हुंद गर नीक अगर मामन हुंद गर नीक नैनी हाल नीक तथ हेकन तुम पन्न कजन ब्रदरन सिस्टरन सह असल टाइम गुजारित तो तम पे अख फ्रेशनेस आसान इंसान सैनिस जहनस मज पे पगह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला नए बे हफ्तुक आगाज गसे तम हेकन अकि ताजगी सान बेहतर पट नए हफ्तुक आगाज करें। और बचपन है, थोड़ी मेमोरीज होनी चाहिए। आज जब हम पीछे देखते तो वी मिस इट क्योंकि हमारे पास वो दौर नहीं है, वो वक्त नहीं है कि हम वो मेमोरीज फिर से जिए या बनाएं। तो मुझे लगता है वो बच्चे को वो स्पेस दे देनी चाहिए। संडे हो या बाकी दिनों में भी एक 1 आवर का टाइम एक बच्चे के लिए होना चाहिए कि वो अपने माइंड को रिफ्रेश करे, अपनी बॉडी को, और उसको अपनी एक स्पेस मिले कि वो डेवलप एक हॉलिस्टिक डेवलप हो। बिल्कुल अच्छा खैर खवातीन कत करान खवातीन पूरे हफ्ते से टारगेट सेट कर आतवार जो कत कमर से सफाई करें लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि हमने ये काम क्यों खवातीन को ही सुपुर्द किया है या क्यों समझा है कि ये सिर्फ खवातीन की जिम्मेदारी है। घर के सभी अफराद खाना अगर एक साथ इस किस्म के काम में भी हाथ बटाएंगे तो खवातीन को भी थोड़ा सा वक्त मिलेगा सेल्फ केयर का, अपना ख्याल रखने का, अपने लिए कुछ सोचने का, अपने लिए कुछ करने का। खैर यह तुथ मौजू यथ मौजूस पे स्टूडियोस मज कत करान प्रोग्रामस मज कत करान तुम जहनस मज वारिया चीज आमत करो यही वमेद से तुम करो तम सारी चीज इम्प्लीमेंट तो दह बनू इंशाअल्लाह ताला सदा खूबसूरत यादगार न सिर्फ पन्ने बापत बल्कि पन्ने घर तमाम बजन हंद खतर इस प्रोग्राम किस दसलाबसी मज तमत वातन जान मौसमस मुतलिक बेश तुम वनान सान ये नेशनल हाईवेजन पे कोर कुन पकि ट्रैफिक। जी मैं आपको अपडेट दूं कि श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। जम्मू के हवाले से बात करें दिन का ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें तो आज ट्रैफिक छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत, बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जो है जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। SST रोड पे छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनामर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत है और मुगल रोड पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है, बड़ी गाड़ियों को शॉपिंग से पूंछ की तरफ चलने की इजाजत है। और मुझे लगता है अभी वक्त हो चला है अजहर कि हम एक कमर्शियल स्पॉट के लिए रुके और आकर अपने मेहमान की मुलाकात आपसे कराए और अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाए। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे लबों पर तबस्सुम बिखरी तो अरीबा ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। मैं देख रहा था अपने YouTube के कमेंट सेक्शन में हमारे एक रेगुलर व्यूवर है, ये हमारे दिनों का भी हिसाब रखते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप इतने कंसर्न्ड हैं हमें लेकर, इस प्रोग्राम के एंकर्स और प्रेजेंटर्स को लेकर। आपने लिखा है कि अजहर भाई आज 11 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, खुशामदीद। तो हमें अपने दिनों का कुछ हिसाब नहीं, क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। ऐसे में ये याद रखना कि पिछली दफा कब आपसे मुलाकात हुई थी शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रोग्राम के साथ जो आपका खलूस है, जो आपका मोहब्बतों का सिलसिला है, इसे हम सलाम पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन मोहब्बतों के लिए, इस खलूस के लिए और इस अपनेपन के लिए। हम प्रोग्राम में अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं और आगाज करेंगे एक अंग्रेजी अखबार की ऐसी खबर से जो आज के तमाम मकामी अखबारात ने शाया की है।
اس اخبار کی سرخی سنیے گا، واسٹ یوتھ پاور، ڈیموکریسی گریٹسٹ کیپٹل آف انڈیا، پی ایم مودی۔ جی میرے پاس بھی ایک انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے، ڈپٹی چیف منسٹر ایکٹس اگینسٹ پور روڈ ورک، سسپینڈز جے ای، ایشوز نوٹس ٹو کانٹریکٹر۔ اردو اخبار کی دو سرخیاں جو آپ کی نظر کر رہے ہیں، جموں کشمیر میں خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی ہماری اولین ترجیح، لیفٹیننٹ گورنر، با اختیار خواتین ترقی اور خوشحال معاشرے کی بنیاد۔ اور ایک سرخی سنیے گا، کشمیر ڈویژن میں اسکولی اوقات کار میں تبدیلی، میونسپل حدود میں صبح 8:30 بجے سے 2:30 بجے تک، میونسپل حدود سے باہر صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک اوقات مقرر۔ جی میرے پاس ایک اردو اخبار ہے، اس سے سرخی ہے، سکینہ اتو نے جوہر لال نہرو میموریل اسپتال سری نگر میں ٹارپل مائل سٹون مومنٹ 2025 کی ترکیب سے خطاب کیا۔ جی ٹرپل مائل سٹون مومنٹ کے حوالے سے جو تقریب منعقد ہوئی تھی اس میں سکینہ اتو نے شمولیت کی تھی، اور اسی حوالے سے یہ سرخی آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہی تھی۔ 16واں روزگار میلہ، 51,000 سے زیادہ امیدواروں میں تقرری خطوط تقسیم، روزگار پیدا کرنے پر حکومت کی توجہ مرکوز، ملک نے گزشتہ 11 سالوں میں ہر شعبے میں ترقی کی، وزیر اعظم نریندر مودی۔ جی میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی، آفٹر 3 decades لوٹس ریٹرنز ٹو ولر لیک۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، امرناتھ یاترا پلگرم کاؤنٹ نیئرز ٹو 2 lakh مارک۔ اردو اخبار کی سرخیاں سنیے گا، میڈیکل کالج اور MBBS نشستیں، 10 سال میں 400% اضافہ، ڈاکٹر اور مریض کے تناسب میں کوئی بہتری نہیں۔ اور ایک سرخی، انتظامیہ میں رد و بدل، 7 سینئر IAS افسران کے تبادلے۔ جی میرے پاس ایک اردو اخبار ہے، اس سے سرخی ہے، رامبن حادثے میں مہلوکین کی تعداد 5 ہو گئی، LG وزیر اعلیٰ کا اظہار دکھ، مہلوکین کے لاحقین کو 1 لاکھ اور زخمیوں کو 25,000 روپے کا اعلان دیا گیا۔ انگریزی اخبار کی سرخیاں تک پہنچا رہا ہوں، ہندوارہ پولیس ریکور ₹28 lakh فرام سائبر فراڈسٹرز، ₹16 lakh ریٹرن ٹو وکٹمز، ویدر بیسڈ کراپ انشورنس فار فروٹ گروورز ٹو بی لانچ سون، جاوید ڈار۔ جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی ہے، CS ریویوز امپلیمنٹیشن آف ویلفیئر اسکیمز فار مارجنلائز سیکشنز اکراس JNK۔ اردو اخبار کی سرخیاں، سری نگر میں NDPS ایکٹ کے تحت بدنام زمانہ منشیات فروش کی جائیداد ضبط۔ اور ایک سرخی، وادی کشمیر میں آلو بخاری کی کاشت جوبن پر لیکن نرخوں میں گراوٹ سے کسان پریشان۔ اور آخری اخبار کی سرخی، یوسف اینڈ سپورٹس محکمے کی جانب سے منعقدہ ہینڈ بال اور والی بال مقابلے بارہمولہ میں ہوئے اختتام پذیر۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں، اور اب وقت ہو رہا ہے کہ آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اتوار کے دن خاص کر بچوں کو ایک فری سپیس دی جائے جہاں پر وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کر پائیں۔ اور بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا شوق ہوتا ہے، خاص کر جب کم عمر کے بچے ہوں تو وہ اسکیچ ڈرا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کام کے لیے آپ کو انہیں آمادہ نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ ان کو بس کچھ پیپر دے دیں، پین دے دیں، کلرفل پینز دے دیں اور وہ کام اپنا شروع کریں گے۔ لیکن اس چیز کو انکریج کرنے کی بے حد ضرورت ہے، حالانکہ اگر ہم نئی تعلیمی پالیسی کی بات کریں اس میں بھی اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ بچوں کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے، نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاں کئی ایسے آرٹسٹس ہیں، کئی ایسے فنکار ہیں، کئی ایسے مصور ہیں جو ایک انسپریشن کی صورت میں ہمارے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام سے حقیقتاً انسپائر ہو رہا ہے ہمارا یوتھ۔ اور ایک ایسے ہی آرٹسٹ سے آج کے شمارے میں ہم نے آپ کی ملاقات کا اہتمام رکھا ہے۔ ان کی نظر فیض احمد فیض کا شعر، اور اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کی اسکرین پر ان کا چہرہ ہوگا۔ ہر نقش ہے تیرا جلوہ، ہر رنگ ہے تیرا کمال، ہر نقش ہے تیرا جلوہ، ہر رنگ ہے تیرا کمال، یہ دنیا بھی تیری مصوری، یہ جہاں بھی تیرا خیال۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں طارق احمد شیخ، مصور۔ آپ کا بہت بہت استقبال طارق صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف آور ہوئے۔ اور آپ کے کئی فن پارے ہیں جو ہمارے اسٹوڈیوز میں سجے ہیں اس وقت۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ نے آج تک پینٹ کیا ہے، چونکہ آپ کیلیگرافر بھی ہے، کیلیگرافی آرٹسٹ بھی ہے، بہترین کیلیگرافی آرٹسٹ ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور وہ فن پارے بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ مگر ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ اپنے تعارف میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آج کہاں سے آپ تشریف آور ہوئے، کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی
आपने मेरा नाम लिया, मेरा नाम तारिक हमीद है, अच्छा तो मैं अपनी पेंटिंग्स में तारिक हमीद लिखता हूँ। अच्छा, हमारी क्यू शीट पे तारिक अहमद लिखा है, तो हम पहले इसको दुरुस्त कर लेते हैं, आप मुकम्मल करें। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहता हूँ, बारामूला टाउन में, बिल्कुल जी। प्रॉपर बारामूला। जी जी जी, ओके। तो मेरी तालीम भी वहीं हुई है। तो उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग मैंने की है कंप्यूटर साइंसेज में। जी तो इसमें काफ़ी शौक था और कुछ हालात भी ऐसे हो गए कि मैं स्विच किया अपने प्रोफेशन को, फ्रॉम द इंजीनियरिंग टू दिस आर्ट। अच्छा, तो कुछ हालात ऐसे हुए कि इंजीनियरिंग को नौकरी नहीं मिल रही थी, जी तो घर के कमाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ता। True. तो आई स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो एडवर्टाइजिंग से शुरू की। ओके, तो एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट था नहीं तब, तो पहले साइन बोर्ड ही लिखते थे। तो वहां से आके फिर जब साइन बोर्ड में घुस गए तो फिर आर्ट में घुस गए। मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद थे, बारामूला के मशहूर पर्सनालिटी थे, वो भी आर्टिस्ट थे। अच्छा अच्छा, तो मैंने जो इब्तिदाई तालीम आर्ट की ली है उनसे ही ली है। तो यानी आपकी रगों में फन दौड़ता था। और ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह मैं अभी अर्ज भी कर रहा था कि बचपन में बच्चों को बड़ा शौक होता है, रुझान होता है इस तरफ, क्या आप भी ऐसे ही बच्चों में से थे? ऐसे ही बच्चों में नहीं, हर कोई बच्चा आर्टिस्ट होता है। Okay. हर कोई बच्चा, आप देखिए 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, वो बोलना उतना नहीं जानता जितना ड्रॉ करना जानता है। बिल्कुल सही बात। आप देखिए उनको दीवारें देखिए, जिनके घरों में बच्चे होंगे, माशाल्लाह मेरे भी हैं, तो उनको आप क्रेयॉन्स दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कलर का कोई भी चीज कोई दे दीजिए। दीवार आपकी सही नहीं छोड़ेंगे वो। यस। आप तो फनकारी दिखाएंगे। उनको ये कोई नहीं सिखाता है। हाँ, सही। वो ऐसे सर्कल मारते हैं, ये गाड़ी है, ये पेड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मून है। तो हर कोई जो बच्चा है उसके डीएनए में आर्ट है। ओके, तो कोई कोई बच्चा फिर उसको आगे लेके चलता है और वो एंड तक ले जाता है इस आर्ट को। आर्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें देखिए जब आदमी बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है आर्ट के साथ साथ, तो कुछ लोग कारीगर बनते हैं, जी तो जो सिर्फ अपने हाथ से काम करते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस कारीगर को आर्टिस्ट कैसे बनना है, अगर वो उसमें इमोशंस डाल दे, अपने दिल का इस्तेमाल कर दे, बिल्कुल तो जज्बात और वो एहसासात जज्बात हो, एहसासात हो, फीलिंग्स हो। आर्टिस्ट की दुनिया थोड़ी अलग होती है। लोग दुनिया को एक नजर से देखते हैं, हमारी नजर थोड़ी डिफरेंट दूसरे है। अलग। दृष्टिकोण से देखने वाले आर्टिस्ट होते हैं। बिल्कुल। हम हर चीज में खूबसूरती देखते हैं, हर चीज में रंग देखते हैं, हर जज्बात में अपनी फीलिंग्स डालते हैं। हम सोचते हैं कि इस बंदे में अगर कोई प्रॉब्लम है, इसके चेहरे से दिखता है, ये कैसे फील करता होगा। जब तक आर्टिस्ट उसकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के साथ मैच ना करे, वो आर्टिस्ट नहीं है। जैसे मैंने शुरू किया है आर्ट, मैंने आपको बोला है साइन बोर्ड से, उसके बाद ड्राइंग में चला गया, फिर पेंटिंग्स की, फिर रियलिस्टिक पहले आर्ट किया, उसमें बहुत से फॉर्म्स होते हैं, उसके बाद मॉडर्न में चला गया। कुछ 2, 4, 5 साल से आई हैव क्रिएटेड ए न्यू थिंग। इट्स नॉट ए न्यू थिंग, बहुत आर्टिस्ट करते हैं। हमारे अरशद साहब हैं, अरशद साले, वो करते हैं यहाँ कश्मीर में। तो मैंने 2 चीजें मिक्स की। पेंटिंग इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट और कैलीग्राफी इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कैलीग्राफी अलग आर्ट है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। और पेंटिंग अलग है। करेक्ट। तो मैंने दोनों को मिक्स करने की कोशिश की है। और इनका जो ये इम्तजाज आपने पैदा किया, इसका कैसा रिस्पांस रहा, वो हम जरूर आपसे जानेंगे। लेकिन एक सवाल है जो अभी जहन में उभर रहा है, अरीबा के जहन में भी शायद होगा, कि जाहिर सी बात है इस किस्म का काम करने के लिए जरूरत होती है तरबियत की, किसी गुरु की, किसी उस्ताद की। आपने ये नहीं बताया हमें कि आपको किसने इतना तरबियत याफ्ता बनाया, इतना काम। मैं क्वालिफाइड आर्टिस्ट तो हूं नहीं, मेरे पास कोई BFA MFA डिग्री है नहीं। आई मीन बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेज। तो मैं लेकिन वेल ट्रेन्ड आर्टिस्ट हूं, आई कैन टेल यू दैट। हाँ, ट्रेनिंग कहाँ हाँ। से हासिल की? ट्रेनिंग मैंने पहले ही कहा, मैं फ्रीलांस एंड सेल्फ टाट आर्टिस्ट। अच्छा। बहुत से लोग मिले इस रास्ते में, हम चलते गए और हमारे उस्ताद मिलते गए। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे नजदीकी 10 किलोमीटर दूर एक जगह है सोपोर, बहुत मशहूर जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया एक नॉर्थ कश्मीर आर्ट सोसाइटी करके। तो उसमें हमारे सीनियर कुछ आर्टिस्ट थे, मोहम्मद यूसुफ बच्चा है, रूप कयासी है, जावेद इकबाल है, गाजी आशिक हुसैन, बहुत अच्छे कैलीग्राफर है उस साइड के, नॉर्थ कश्मीर के इनफैक्ट। तो उनसे
مل کے ان کے ساتھ ایک کلیکشن کنٹمپرری بنا کے تو ہم وہ کارواں لے کے چلے. سب سے پہلا جو میرے آرٹ سے اس والے آرٹ سے میں ملاقات کی ہوئی وہ دیٹ واز ان 1998-99. یہاں کچھ لڑکے تھے جو فائن آرٹ کالج میں پڑھتے تھے. ان میں سے ارشد صالح تھے, ان میں سے سجاد ہمدانی تھے, اور شوکت کاڑجو تھے. وہ ایک گروپ چلا رہے تھے کنٹمپرری آرٹ فاؤنڈیشن. تو میں ان دنوں سری نگر میں رہتا تھا, پڑھتا تھا وہاں. تو پھر میں نے ایک دن ان سے ملاقات کی. انہوں نے بولا آپ آئیے. تو پہلے جو گائیڈ تھے, گرو تھے, کہ کلروں کے بارے میں کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے انفیکٹ, تو ان سے سیکھا. تو میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. ضرور پلیز. تو میں نے پینٹنگ خود سے ہی شروع کی. گھر میں کلر شلر تھے, والد صاحب نے بولا آرٹسٹ ہے. میں نے ایک پینٹنگ بنائی, چھوٹی سی تھی. تو میں سوچ رہا تھا میں کس کو دکھاؤں, کسی ایسے بندے کو دکھاؤں جو آرٹسٹ ہو, جو مجھے بولے کہ کیا کرنا ہے. تو کسی نے کہا یہاں فائن آرٹ کالج بھی ہے. اٹ واز ان 97-98 کی بات ہے. تو میں فائن آرٹ کالج چلا گیا یہ پینٹنگ لے کے. وہاں مجھے استاد ملے, وہ سب کے استاد ہیں, محبوب صاحب کر کے. جو میں نے ان کو پینٹنگ دکھائی, انہوں نے کہا کہاں سے کیا ہے. میں نے بولا بس میں خود ہی اس کے ساتھ رنگوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ آپ پرانے جو پیپر ویپر ہے وہ لائیے, ان پہ آپ سکیچنگ کیجیے, بلکہ ایسی ہی لائنیں ماریے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک ایگو کی بات ہوتی ہے. میں نے کہا یار میں نے تو اتنی اچھی پینٹنگ کی ہے, یہ مجھے بولتا ہے کہ آپ لائنیں مارنے کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ بھی پیپر پہ لائنیں مارو, ایک نیوز پیپر پہ. بہت ٹائم کے بعد جب میں وہ میرے ذہن میں رہا تو میں نے کیا نہیں. ایک اس کے بعد اس کا ریئیکشن بتاتا ہوں میں. یہاں JNK بینک نے ایک انیشیٹو لیا تھا ایوارڈ کے لیے, بیڈنگ آرٹسٹ کو ڈھونڈ رہے تھے کشمیر ویلی کے. تو آئی ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ. تو اس میں میرا سیکنڈ نمبر آ گیا, پہلا نہیں, جبکہ میری پینٹنگ اچھی تھی میرے لحاظ سے. تو جو جج تھے وہ وہی محبوب صاحب تھے. آئی ٹولڈ ہم, میں نے باہر جب ملا ان سے کہا سر میرا پہلا کیوں نہیں ہے. اس نے مجھے وہی بات کی, میں نے آپ کو 5 سال پہلے بولا تھا, آپ چارکول لے کے ڈرا لائنیں مارا کرو اس پیپر پہ. یور اسٹروکس آر ہارڈ, دیٹس وائی یور سیکنڈ. یور پینٹنگ از گڈ, لیکن آپ کی جو اسٹروکس ہیں وہ ہارڈ ہیں, اس وجہ سے آپ نرم کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ ایک مشق دی تھی. اچھا. تو سنیے, میں نے ان سے کہا کہ یہ ہارڈ اسٹروک اور اس میں کیا فرق ہے. بولا جب بچہ لکھتا ہے وہ منہ میں پینسل ڈالتا ہے اور اے بالکل دبا کے لکھتا ہے, جب ایک میچور لکھتا ہے وہ بالکل ایسے فری لکھتا ہے. یہی ہارڈ اسٹروک ہے. بہت زبردست بات ہے. تو اس سے پھر آپ یقین کرو گے تب میرے 10 سال ہو گئے تھے اس فیلڈ میں, 8-9 سال. تو آئی اسٹارٹڈ دیٹ لائنس. کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو پھر میں نے وہ پیپرز لیے, 1000-2000 پیپرز, اس پہ لائنیں مارتا گیا. پھر ان سے ملاقات ہوتی رہی, میں ان کو اپنی پینٹنگ دکھاتا رہا. اس کے بعد جرنی چلتی رہی. یہاں کلچرل اکیڈمی میں ہمارے شوز ہوتے رہے. جی. اور آپ کی یہ جو جرنی ہے, یہ جو سفر ہے, ظاہر سی بات ہے بڑے نشو و فراز سے آپ گزرے ہوں گے. ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ضرور, اور بڑا مزہ آنے والا ہے آج 9 بجے تک ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں, اور جو پینٹنگ کے ذریعے ان کے کارنامے ہیں, کہاں کہاں ان کو اپنے اس شوق نے پہنچا, اس پر بھی بات کریں گے. فی الحال رکیں گے ایک وقت کے لیے, دیکھتے رہیں. گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. اور آج کے ہمارے خاص مہمان بالکل رنگوں کی دنیا سے آ کے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہے, اور رنگوں کی دنیا کے ہی حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. طارق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہے, جو کہ ایک بڑی ماہر پینٹر ہے. اور نصیحت تو آپ نے لے لی, لیکن ابھی کچھ وقت پہلے آپ نے نا کچھ آرٹ مومنٹس کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ ماڈرن آرٹ کیا, ریئلزم کیا,
ये बड़ी एक आर्ट मूवमेंट रह चुकी है आर्ट के हवाले से, आर्टिस्ट के लिए एक कॉन्टेम्परेरी आर्ट के हवाले से आपने बात की। तो लेकिन हर एक आर्टिस्ट का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, एक पहचान होती है जो उसको मुख्तलिफ बनाती है बाकियों के आर्ट से। जब आपने सफर शुरू किया, आपके जो जहन में क्या थॉट था? क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, आज हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी है, या रियलिज्म है, या हम सोसाइटल प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करते हैं, या कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। आप किस तरह का यूनिक स्टाइल क्रिएट करते हो? और आप आर्ट, क्या आपकी सोच को पेपर पे ड्रॉ करते हैं, या आप कॉपी भी करते हैं सीनरी को? कश्मीर का लैंडस्केप इतना खूबसूरत है, जम्मू कश्मीर का लैंडस्केप आप ड्रॉ करते हैं। किस तरह का आर्ट आप जो है पेपर पे ड्रॉ करते हैं, और आपका स्टाइल क्या है पर्टिकुलरली? देखिए, आर्टिस्ट का स्टाइल कुछ होता नहीं है। आप देखिए, जितना जितना आर्टिस्ट काम करता जाएगा, इवॉल्व करेगा, स्टाइल खुद ही डेवलप हो जाता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं, उसमें सारी चीजें उसी ने बनाई है, लेकिन आर्टिस्टों के लिए कुछ अलग है। कि आप देखिए, जो हमारा थंब का इंप्रेशन होता है, इट्स डिफरेंट, किसी दुनिया में किसी के बंदे के साथ नहीं मिलता है। ऐसा ही हमारा कैलीग्राफी है। आपकी जो राइटिंग है, जैसे आप लिखते हो जी, तो दुनिया में दूसरा बंदा ऐसा नहीं लिख पाता है, नहीं लिखेगा। ये अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग है। अब ये है कि मेरा स्टाइल क्या है। मेरा स्टाइल कुछ है नहीं, जो मैं करता हूं वो मैं दिखाता हूं। अगर मैं अपनी पेंटिंग को साइन ना करूं, अगर मैंने इतनी पेंटिंग्स की होंगी कि लोगों ने देखी होंगी, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि यार ये तारिक शेख की पेंटिंग है। स्टाइल कोई बना नहीं पाता है, ये कोई नाई का काम नहीं आप ऐसे कर लो। इसमें यह है कि आपको बहुत सारा काम करना है। एटलीस्ट मैंने अंजलि ईला मेनन है, एक हिंदुस्तान की बहुत मशहूर आर्टिस्ट है जी, उसका इंटरव्यू मैंने एक बार देखा था, तो उसने कहा था मैं हुसैन साहब से मिलने गई थी, एमएफ हुसैन से। एमएफ हुसैन तब लंदन में थे, एट द एज ऑफ 95-96 उनकी एज थी तब। तो जब मैं गई, हुसैन साहब 95 और 96 की एज में 10 से 12 घंटे काम करते थे। तो वो आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग रिसेंटली 100 कुछ करोड़ में बिक गई। बिल्कुल सही। तो इसमें रियाज है, जितना आदमी रियाज करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा, उतना उसका खुद ही स्टाइल डेवलप हो जाएगा। हाँ, अब सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, स्टाइल डेवलप हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। आर्टिस्ट का एक मूड कभी होता नहीं है। जो कहेगा ना मैं एक ही काम करता हूं, वो मशीन है, आर्टिस्ट हो नहीं सकता, और ह्यूमन तो होगा ही नहीं। ह्यूमन की फीलिंग्स बदलती रहती हैं। जितना जितना वो बड़ा होता जाएगा, उसकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी, उसकी फीलिंग्स चेंज होंगी, उसकी देखने का और सोचने का नजरिया चेंज होता जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही आर्टिस्ट की पेंटिंग्स इवॉल्व होती रहती है, ये चेंज होती रहती है, उसकी सब्जेक्ट्स बदलते हैं। मैंने कहा था पहले मैं पोर्ट्रेट्स करता था, लोगों की शक्लें, जब शुरू किया। उसके बाद फिगरेटिव की तरफ आ गए, घोड़े, गाय, वो सब। उसके बाद मैंने लैंडस्केप शुरू किए। जी। उसके बाद मैंने मॉडर्न शुरू किया, जिसमें सब्जेक्टिव पेंटिंग्स, जैसे वो एक पेंटिंग है जिसमें मेरा अवार्ड रहा है, द फ्यूनरल ऑफ हार्ट्स। वो आप दिखाइए प्लीज। फ्यूनरल ऑफ हार्ट्स, वो दिखाइएगा वो पेंटिंग जिसमें कई लोग हैं जो ज़ाहिर जो लगता है कि ताबूत लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो जरा दिखाइएगा वो पेंटिंग, उस पर हम बात करें। अच्छा, इस बीच मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अब वो ये कि तारिक साहब, जब हम मुसव्विरी की बात करते हैं, ये सिर्फ रंगों और खाकों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा काम है, बल्कि ये एक ऐसी जुबान है जिससे अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती है, अल्फाज के बगैर ये दिलों तक पहुंचती है और उस आर्टिस्ट के एहसासात, जज्बात को पहुंचा देती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान बड़ा कीन ऑब्जर्वर हो, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है। पहले हम इस पेंटिंग के बारे में बात करें, अगर हम मॉनिटर देख पाएंगे वहां से। जी, आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? यस, बताइएगा प्लीज। ये है जो हमारा टर्मोइल एक पीरियड रहा है, हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। कश्मीरियों के साथ एक पीरियड वो रहा है जिसमें हमारे साथ क्या हर एक उसी के बारे में एक पेंटिंग मैंने की थी, फ्यूनरल ऑफ हार्ट्स। लोग अपने प्यारों का जनाजा लेके जाते हैं, अपने दिलों को दफन करने जाते हैं। अब ये देखिए, इसमें कश्मीरी फेरन लगा के इसके अपना दिल निकाला है और अपने तोबूत में डाल के इसको दफन करने जा रहा है। तो इसमें वो फीलिंग है जो हमारे साथ 20 साल गुजरी है। एक नहीं तो, अगर हम सारे नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम 50% लोग तो इस दौर से गुजरे हैं। ये सारे लोग जो हैं, जो ताबूत उठा रहे हैं, इनके अंदर दिल नहीं है, दिल निकाल के ऊपर रखा गया ताबूत में। किसी ने बाप ने बेटे को दफन किया, बेटे ने बाप को दफन किया। तो वो फीलिंग्स जो वो सारा टर्मोइल था,
میں نے وہ ایک پینٹنگ میں جمع کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ اس پینٹنگ میں میرا ایوارڈ رہا ہے جو یہاں کلچرل اکیڈمی کی جانب سے. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اعزازات سے آپ کو نوازا گیا ہے, اس پر بھی ذرا دیر بعد ہم آئیں گے. فی الحال ہم رکیں گے ناظرین ایک وقفے کے لیے. دیکھتے رہے ہم سب کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو بالکل صحیح گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग JNK. आज के हमारे खास मेहमान तारिक हमीद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, जो कि एक बड़ी माहिर पेंटर है. और मेरा सवाल जो है अब आपके हथियारों की तरफ है, क्योंकि हथियार तो चाहिए होंगे ना कि ये जो आपने अपना सोच एक कागज पे रंगों से भर दिया है, जब जज्बात अपने इस पे छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए हथियार चाहिए. तो आप किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? ऑयल पेंटिंग, क्योंकि इसमें भी बड़ी ही ऑप्शंस अवेलेबल है. आप मीडियम की बात करें. आप मीडियम की बात करें. मैं हर एक मीडियम में काम करता हूँ. यहाँ आपने जो देखा है वो एक्रेलिक एंड वाटर कलर्स हैं जो मैंने यहाँ लाए हैं. मैं ट्रांसपेरेंट वाटर कलर में भी काम करता हूँ, मैं एक्रेलिक में भी काम करता हूँ, मैं ऑयल में भी काम करता हूँ, मैं पेस्टल में भी काम करता हूँ, मैंने चारकोल में भी काम किया है, पेंसिल में भी काम किया है, पेन और इंक में भी काम किया है. तो मीडियम मैटर नहीं करता है आर्टिस्ट के लिए. हाँ, मीडियम में मास्टरी होनी चाहिए. आपको मीडियम अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. आपने मीडियम एक बार अंडरस्टैंड किया, फिर वो आप उसके साथ खेल सकते हो. सही. अच्छा, चूंकि आप काफी वर्सटाइल है और आपकी बातों से भी उसका पता चल ही रहा है और आपके काम को देखकर भी वो अंदाजा हो ही जाता है. ये जानना चाहेंगे तारिक साहब आपसे, क्योंकि श्रीनगर के शहर खास में कल ही एक आर्ट गैलरी का इफ्तिताह किया गया है. हमारी एक यंग फीमेल कैलीग्राफर और पेंटर वो हमारे शो में भी आई थी कुछ दिन कबल. उनकी आर्ट गैलरी का कल इफ्तिताह किया गया. उनसे जब मुलाकात हुई, वो भी एक सेल्फ टॉट है. उन्होंने कहा यूट्यूब की वीडियोस देख देख कर मैं सीखी हूं और बहुत अच्छी पेंटिंग्स और लैंडस्केप माशाल्लाह से वो कर रही हैं. हमें ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है, हमारे जो बच्चे घरों में हैं जिनके अंदर शौक है, अब स्कूल का शेड्यूल इतना टाइट है, उसके बाद ट्यूशन जाना, उसके बाद बाकी काम करना, नहीं वक्त मिल पाता है, लेकिन शौक है, क्या वो घर में बैठ के यूट्यूब से और बाकी जो ऑप्शंस है उनसे मदद लेकर बन सकते हैं आर्टिस्ट? देखिए, ट्रेनिंग के लिए ये सब चीजें ठीक है. अगर यूट्यूब से आप ट्रेन करोगे, मीडियम ट्रेंड करेगा यूट्यूब आपसे. आपको वो मीडियम के बारे में बोल सकता है. आर्ट के बारे में आपको खुद ही करना. वो तो है, और वो आपके अंदर खुदादा सलाहियत भी होनी चाहिए. आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार करनी है. आप 100 बार गिरोगे, आपको फिर से उठना है. इसमें ये नहीं है आप एक बार पेंसिल उठाया और पेपर ले लिया तो आपने शुरू कर दिया ड्रॉ करना, वो हो जाएगा, नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. उसकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी आंखें ट्रेन होनी चाहिए, फिर आपके हाथ ट्रेन होंगे, फिर आपका माइंड ट्रेन होगा, फिर आपका दिल ट्रेन होगा. जब ये सारी ट्रेनिंग्स एक साथ हो जाएंगे, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, फिर हार्ट एंड माइंड कोऑर्डिनेशन, ये जब चारों चीजें कोऑर्डिनेट करके एक पेज पे खड़े हो जाएंगे तब पेंटिंग बनती है. तब तक आप सिर्फ ड्राइंग शॉइंग कर सकते हो. और यूट्यूबर में क्या है, यूट्यूबर आपको दिखाएगा ये पेंसिल है, कितना छीलना है, ये पेन है, ये कलर है, इसका पकड़ना कैसे है, तो ये 2 कलर मिक्स करके ये तीसरा कलर कैसे बन सकता है. लेकिन वो आपको जो आपकी फीलिंग्स है उनको कैसे आप एक्सप्रेस करोगे वो बड़ी कैनवस पे, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं दिखा सकते. वही तो क्रिएटिविटी है बेसिकली. तो उसको आपको उस हिसाब से करना है. तो अगर आप एक ही कदम चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी. और रुकना नहीं है इसमें हर रोज करना है. थोड़ा ही अगर आदमी 20 मिनट 25 मिनट रोज करेगा तो 1 साल में वो मास्टर हो जाएगा. अच्छा तारिक साहब, यहाँ तक का सफर जो आपने तय किया, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई, तो एज अ आर्टिस्ट क्या क्या चैलेंजेस जो है आपने फेस किए, क्या मुश्किलें आपको लगी, अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपको कहाँ लगा कि अगर यहाँ थोड़ी और स्पेस मिल जाती, थोड़ा और पुश मिल जाता तो शायद आगे और भी हासिल कुछ हो सकता है? हमारी कश्मीर की बदकिस्मती ये है, वी डोंट हैव आर्ट गैलरी हियर. गवर्नमेंट की कोई आर्ट गैलरी नहीं है हमारे पास. जम्मू में है कला केंद्र. जब तक आप आर्ट को दिखाओगे नहीं,
ये दिस से विजुअल आर्ट। जब आप ये दिखाओगे नहीं लोगों को दिखेगा नहीं, और जब तक लोग देखेंगे नहीं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो रही बात कि इसमें चैलेंज कितने, ये सारा चैलेंज का ही खेल है। यहाँ लोग कहते हैं, अगर आप मुझे पूछोगे आप आर्टिस्ट हो, आपसे भी निकलेगा और क्या करते हो, और मतलब आप एग्जैक्टली ख्याल यस आप इसे अपने घर को नहीं चला पाओगे, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए और आपको जरूरी करना है, ये और अंदर से आदमी को खाता है। इस हवाले से मेरे जहन में एक और सवाल आया है, लेकिन वो सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने आर्ट गैलरी के हवाले से बात की और आर्ट को प्रेजेंट करने की बात की, तो जितना आर्ट आपने अभी तक प्रेजेंट किया, ऑडियंस का किस तरीके का रिस्पांस था और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऑडियंस आपके आर्ट को किस तरह से समझती है? क्या आपके जज्बात या जो आपकी मैसेज होती है वो ऑडियंस तक पहुंच पाती है? अंडरस्टैंडिंग है ऑडियंस को बेसिकली आपके आर्ट की? आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल हो गए मुझे आर्ट करते, 25 से 27 साल। अगर ऑडियंस नहीं होती है मेरे आर्ट में, वो बात नहीं होती कि मैं ऑडियंस को खींच पाऊं, अच्छा, शायद मैंने पहले साल ही छोड़ दिया होता। इस चलने के आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन चाहिए और फैमिली सपोर्ट चाहिए। माशाल्लाह, मैंने कहा ना मेरे वालिद सब आर्टिस्ट थे। मैं एक छोटी सी बात करूंगा आपसे, तो ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मेरी जो अम्मी है वो पुराने टाइप की औरत है, हाउस वाइफ, 5वीं तक पढ़ा है उसने। तो जब हम पहले मैंने जब आर्ट के साथ शुरू किया तो वो आती थी, आप क्या करते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो इस पे, वो ये। अच्छा। वो एक पीर साहब के पास चली गई, मुझे ताबीज दे दो, ये इंजीनियरिंग करके किसके पीछे लगा। अच्छा, ये माहौल है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस दिन मेरा अवार्ड था उस दिन मैंने उनको साथ लिया, बोला देखो मैं जो करता था उसका ये रिजल्ट है। तो ये सब चीजें आर्टिस्टों के साथ हर कोई इसी दौर से गुजरा। कहाँ आर्टिस्ट आसान से तमिस गज एनकरेज कर हौसला अफजाई कर तमिस ज्यादा हौसला अफजाई मिल तो तक ज्यादा ब्रो सो ये तथ फील्डस में बे कंट्रीब्यूट कर। ब्या सवाल बुनियादी कस्म सवाल सह गो तह वो तुम इंजीनियरिंग करो बैकग्राउंड सू, मगर तुम रोजगार मामला तुम बासो कम एवेन्यू सेचुरेशन ज्यादा, इसलिए कर बह मे शौक सू पकना ब्रो। अलहमदुलिल्लाह इन शौकन दित नाव, मगर तुम पन्ने जाए मुतमईन तो बे कोत वातन तुम पन शौक? बहुत आर्ट करस में वारिया सेटिस्फाइड। अच्छी ये प्रोफेशन थे रनिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो उसमें तो कमर्शलाइज होता है, उसमें जो आज को आप देखते हो हॉर्डिंग्स वर्डिंग्स एंड ऑल दैट, तो वो हमारा जरिया माश है, उस पे हम जिंदा। एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट? आई एम हैप्पी। और ये आर्ट बी में इससे भी मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। मेरी पेंटिंग्स सेल होती है माशाल्लाह आफ्टर 20 ईयर्स। पहला एग्जीबिशन मैंने किया था इन 98-99 जी हाँ श्रीनगर में, मौलाना आजाद रोड, उसमें मैंने 3 पेंटिंग्स शो की थी, वो तीनों सेल हो गई। उसमें से एक महबूबा मुफ्ती जी के किसी ने ली थी। अच्छा। तो वो मेरा पहला एनकरेजमेंट था कि नहीं पेंटिंग सेल भी होती। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। जब आपके फन में, आपके हाथ में, आपकी कला में वो दम आता है, इसके कदरदान अलग हैं और वो खरीद लेते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वही नहीं बिकता है जिसमें वो पावर ना हो। अच्छा। जिस पेंटिंग में पावर ना हो, आप क्यों लगाओगे मेरी पेंटिंग अपने घर में? इसलिए लगाओगे ताकि जो भी आपके कमरे में घुसेगा सबसे पहले नजर उसको पेंटिंग पे जाएगी, वो अपनी तरफ उसको आकर्षित करे, उसका टाइम वो ले लेगा, वो उसके साथ बैठ के अपनी बातें कर सकता है। तो ये है एक पेंटिंग का मकसद। पेंटिंग हम इसीलिए घरों में लगाते हैं, गैलरीज में लगाते हैं या म्यूजियम्स में लगाते हैं। एक तो ये टाइम जो वो टाइम फ्रेम करता है, टाइम को बंद करता है, उस टाइम की बात बताएगा। और दूसरा ये है कि वो जो भी आपका मेहमान हो या आप हो, वो उसको अपने जज्बातों में, एहसासातों में वो गिन लेगा। बेशक आर्टिस्टस कंपेरेटिवली बाकी लुकन नस्बत ये फ्रीडम आसान कत इंसान जे सत वनित कह आर्टिस्ट हेकान सह पन्ने रंगो जरिए हेकान सह लुकन तक वातन। पे समझदार लुकन समझ। सवाल मेरे जहनस में बुनियादी सवाल सह यह अम ब्रोह कैचन कैलीग्राफन पुछमुत, अरशद सालिह सबस पुछमुत, साइका जी पुछमुत, मसूद सबस पुछमुत, तुम तह पृछो तुम यह गसान कह पेंटिंग बनावन जहनस में बदल खाक आसान, मगर तुम बनावन बेहवान पे बदली क्या बना
زٕ قٕسم آرٹِسٹن چھِ زٕ ٹایپ آسان. اکھ گوٚو یُس کینٛہہ وٕچھِتھ بنایہِ. انا ذہنس میں آسہِ کانٛہہ خاک کانٛہہ چیز چلیے اب وہ کیوں وچھت بنے اس کے پاس اچھا، کوئی کاپی سبجیکٹ کر ہوگا کے. وہ باہر بھی دیکھ سکتا ہے کہیں بھی. یا کٲنٛسہِ ہُنٛد فوٹوگرافر گۄڈٕ وٕچھ پتہٕ بنایہِ. ٹھیٖک. بیٛاکھ گوٚو گۄڈٕ بنایہِ پتہٕ وٕچھ. ہاں گۄڈٕ بنایہِ تہٕ پتہٕ وٕچھ مےٚ کیٛاہ بنو. اس کے بعد وہ ٹھیک کرے گا. میں دوسرے میں آتا ہوں, میں پہلے بناتا ہوں پھر دیکھتا پھر ہوں مطلب کہاں سے- نکالنے والے لوگ مطلب نکال لیتے ہیں. بڑا ایسا. فارغ صاحب ایک بہت ہی اہم سوال، کیونکہ آج کا جو ہمارا دور ہے ہم ایسے دور میں ہے جہاں ہم نے اتنی رفتار سے آگے بڑھے ہیں کہ اے آئی جیسی چیز جو ہے ہم نے ڈیولپ کی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی اس مقام پہ آگے ریئل آرٹ اور ایلیوژن کے بیچ میں ڈفرینس کریٹ کرنا یا سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا. حالانکہ کل یہ خبر آئی کہ یوٹیوب نے جو ہے اس چیز پہ فلٹریشن لگا دی ہے کہ وہ ہمیں صرف ان کو پیمنٹ ملے گی جو اے آئی بیس نہ ہو، جو مانیٹائز ہو جائے گا، ریئل جی، کنٹینٹ جی، ہو جائے گا. لیکن آرٹ کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو آرٹ میں ایلیوژن کریٹ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پینٹنگ ہو یا کسی بھی اور قسم کا گرافک آرٹ ہو. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آنے کا یہ ریولیوشن کے حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹو اور اوپینین ہے کہ آرٹ کے ساتھ کس طریقے کا بدلاؤ آئے گا؟ آرٹ صرف فلٹر ہو سکتا ہے. آپ اپنی پینٹنگ کو فلٹر لگا سکتے ہو لیکن پینٹنگ چینج نہیں کر سکتے. آرٹ کا جو اپنا مطلب ہے، میننگ سے آپ دیکھیے روبوٹس دنیا میں سارا کام کرتے ہیں لیکن جب کوئی مرتا ہے وہ رو نہیں پاتے. فیلنگس جو میں نے کہا نا، یہ تین چیزیں ہیں. ایک جو بندہ ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کو مزدور بولتے ہیں، جو ہاتھ سے اور دماغ سے کام کرتا ہے اس کو کاریگر بولتے ہیں، جو ہاتھ سے، دماغ سے اور دل سے کام کرتا ہے اس کو آرٹسٹ بولتے ہیں. اے آئی کتنا بھی ہو اس کے پاس دل تو ہے نہیں نا، آرٹسٹ کے پاس دل ہے. تو یہ دل والی چیز دل والوں کو ہی دکھتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آرٹ پہ آنے والے دور میں امپیکٹ ہوگا؟ کس قسم کا امپیکٹ ہوگا؟ یا اچھا ہوگا. لوگ اس کے ساتھ جب آپ ریس کرتے ہو نا کسی کے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ دوڑنے والا تیز ہونا بندہ تو آپ بھی کوشش کرو گے تیز دوڑنے کی. ایگزیکٹلی. تو کمپٹیشن اور بڑھے گا، کمپٹیشن بڑھے گا، کوشش کریں گے. لوگ اپنے آپ کو زیادہ اس میں شارپ کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح بات ہے. ایک اور سوال میرا، کیونکہ آپ کی ایک پینٹنگ تھی جو وہاں مجھے دکھائی دے رہی ہے، پیچھے تو آپ نے ایک لینڈسکیپ بنایا ہے، آگے آپ نے کیلیگرافی کی ہے اس کے اوپر. تو جب ایک کیلیگرافی آپ کرتے ہیں، آپ کا بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کو اس لینگویج پہ ہولڈ ہو، کیونکہ آپ عربک میں. تو کیا آپ نے عربک سیکھا؟ کیسے وہ کیلیگرافی کا سفر کیسے شروع ہوا؟ جی میں نے پہلے کہا تھا آئی ایم فرام اے سائن بورڈ بیک گراؤنڈ، سائن بورڈ سے شروع کیا ہے. وہ دوسرا کچھ ڈارک چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. میرا بھی ایک ڈارک پہلو رہا ہے 2-4-5 سال. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ. تو ان 2-4-5 سالوں میں میں نے قرآن کو بہت اچھے سے پڑھا، سمجھا اور فیل کیا. یعنی کہ اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں تو سب سے برائٹ فیز آپ کی زندگی کا وہی رہا. ہاں کریکٹ. سب سے روشن فیز آپ کا وہی رہا. تو وہیں میرا خیال آیا کہ آئی ول فیوز بوتھ آف تھنگس. اگر آپ وہ ہارس والی پینٹنگ یہاں لاؤ گے تو آئی کین ایکسپلین تھوڑی سی. ہاں ہم ضرور، ہمارے پاس ہمیں گریب کر رکھا ہے، تو اگر پاسبل ہو پینل پر جو ہمارے ٹیکنیکل ساتھی بیٹھے ہیں، انجینئرز بیٹھے ہیں، تو پلیز وہ والی پینٹنگ دکھائیے گا جس میں وہ گھوڑے کا عکس نے دکھانے کی کوشش کی، اس پر ہم بات کریں گے. آپ جاری رکھیں. جی ہاں. تو کیلیگرافی تو سمپل ایک کیلیگرافی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی آیت لکھو. جی. لیکن جب آپ پینٹنگ میں کیلیگرافی کرتے ہو تو آپ کو جو آپ پینٹنگ کرتے ہو اور جو آپ اوپر لکھتے ہو وہ میل کھانا چاہیے. صحیح ہے. اس کا وہ امتزاج لگنا ہاں، چاہیے، وہ اس کا بتا دینا solution چاہیے کہ لگنا آپ نے چاہیے. کیا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ صرف کیلیگرافی لفظ نہیں ہے، ان کا الگ الگ معنی ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہ جو پینٹنگ ہے جی. اس میں سورہ ضحیٰ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. اچھا. سورہ ضحیٰ، جی. وضحیٰ، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. تو جب آپ یہ سورت پورا پڑھو گے، اس کا پورا آپ معنی سمجھو گے، پھر آپ یہ پینٹنگ لگا کے اس کو دیکھ لو تو آپ کو سارا سمجھ آئے گا. جب وہ اپنے جو اس کے پیر ہیں ان سے چنگاریاں اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے چنگاریاں لگی، یہ سارا جو کانسیپٹ ہے سورہ ضحیٰ سے میں نے لیا ہے اور اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک صورت کو پینٹنگ میں. اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شکلیں نہیں ہیں، شکلیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مذہب میں وہ نہیں ہے. یہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا. تو میرا یہ ہے کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ میں
अगर दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ा है कुरान में और इसके साथ मैं अपनी पेंटिंग को कैसे मेल खाऊं। सही। एक सबसे अच्छी बात इस कुरानिक पेंटिंग में ये है, कुरानिक कैलीग्राफी में, जिस कमरे में भी आप लगाओगे उस कमरे का एहतराम होगा। आप वहां सिगरेट नहीं पियोगे, आप कोई बदकलामी नहीं करोगे, आप कोई गलत चीज वहां नहीं देखोगे। जितने देर आप बैठोगे उतनी देर आप एक बड़े तमीज और रिलीजियस फील करोगे। तो वो मेरे लिए एजाज है, वो उस चीज को देखने के लिए, वो चीज लोगों को समझाने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया। सवाल अगर कि अकिस आर्टिस्टस कोता जरूरी खास कर जो कैलीग्राफर खास कर जो पेंटर मुसविर अम कोता जरूरी जान ऑब्जर्वर आसन तक चीज सारी वुचान अस ब्रोह दोस हथ बदी चीज गसान मगर ये आर्टिस्ट वुचान यह अकि अलग पर्सपेक्टिव से तम चीज वुचान जरूरी कि यह बड़ विजिलेंट ऑब्जर्वेशन जरूरी ऑब्जर्वेशन और यु ऑब्जर्व करान तम पे फील कर मस्ट। इफ यू डोंट हैव आर्टिस्ट हार्ट, ह्यूमन हार्ट आई कैन से, तो आप अच्छे आर्टिस्ट हो नहीं सकते। देखिए आजकल जो हम देखते हैं ना यूट्यूब पे ऐसे रंग लगा लिया, वो क्या ये क्या, तो उसको फटाफट बोलते हैं। मैं उसको अपनी लैंग्वेज में एस्केपिज्म बोलता हूँ। वो भागते हैं रियलिटी से। और फिर जब आपको कोई पेंटिंग एक्सप्लेन करनी पड़े ना मुंह से, जुबान से, तो उस पेंटिंग में वो बात ना हो कि वो खुद एक्सप्लेन करे, तो आर्टिस्ट को समझ लेना चाहिए कि मैं थोड़ा नीचे हूँ। मगर अत मज सब्र जरूरत तिकाज पेंटिंग बनावन अत रत वाद अत लगान, हफ्त वाद अत लगान, पे पेशेंस बरकरार थवन, न सिर्फ अमिस आर्टिस्ट पेशेंस पर घरकन पेशेंस। इस सवाल पे हम आएंगे कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया अजहर, जो टॉलरेंस और पेशेंस के हवाले से और आज के दौर के हवाले से, आज के हमारे यंग आर्टिस्ट है अगर उनको कंपेयर करें। लेकिन तारिक साहब यहाँ हम एक कमर्शियल स्पॉट के लिए रुकेंगे, आकर आपसे इसी सवाल का जवाब लेंगे। जी नाज़रीन, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वचन वाले हज बे खुश आवे अस शुमारस मज तारिक हमीद शेख साहब, इन कैलीग्राफर, इन पेंटर, इन मुसविर। वो सवाल पसंद सवाल पन्नी जाए महफूज तो रुको सवाल याद तो मुश्किल बस तो यह अर्ज करान जे पेशेंट आसन, बर्दाश्त वो नफर आसन, न सिर्फ पान ये आर्टिस्ट तक गरस मज हथवदी चीज आसान तो बनावन कह निबर कन मेहमान यह अटेंड कर पे तुंद घर तुम इरिटेट गसान, शरीक हयात बच्चे मोज मोल कत कारस लोग कह बह वन तुम कह कत मे दोन एक पन्निस वालिद सबस बह कर बन आर्टिस्ट। अच्छा। आई वाज वेरी यंग, 10-12 साल का था मैं, 13 साल। उसने कहा आप बैठना सीखो। अच्छा। इन से बिहुन तगी इंदो बन आर्टिस्ट। हाँ, असल कथ। तो इसमें ये चीजें हैं, लेकिन आर्टिस्ट को अपना टाइम निकाल देना चाहिए। उसको एक टाइम फ्रेम हो, 2 घंटे, पूरा दिन तो नहीं कर सकता, 2-3 घंटे अगर वो करेगा काम, वो 2-3 घंटे उसी के हों। आर्ट में यह है कि अगर आप 4 घंटे काम करोगे तो आपका 1 घंटा उसमें काम हो जाएगा, 3 घंटे आपको सोचने में ही लगते। सही। हाँ। तो ये सब चीजें हैं, यही तो चैलेंज है, ये तो बहुत बड़े चैलेंज। पेंटिंग रघुराय मसरवंगन ये एक फोटोग्राफर है, उसको फोटोग्राफ को मैंने वाटर कलर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये रेयर फोटोग्राफ से ये आजकल मिलते नहीं मिलते हैं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैंने किया है। इसमें अक्सर जान कत कलमी बात माजत खा सही प्रोन प्रिजर्व कर तिकाज अगर तुम वनकन कि पुई हंदिस कंस बचस वनो जन अलवन वजुल वजुल क्या मसरवंगन हर बस पता यह सठी बेहतरीन कम पन तहजीब, पन तमद्दुन, पन रवायत रसरत थावनस मज सठी अहम रोल तहन आर्टिस्ट। यम पेंटिंग वो तो ये मज प्रवीण कशीर डेकोरेटिव पर्पज खतर, यह हिस्ट्री प्रिजर्व करने खतर, मगर इस पेंटिंग मकसद सह यमो सत पूर गसान। ये कोई मैसेज नहीं देगा आपको,
آپ ایک اچھا فوٹوگراف دیکھتے ہو، ایک یہ دور کی یاد دلایا ایک اچھا سین ہے، یا آپ ایک آرٹسٹ کا کمال دیکھتے ہو، دیکھو اس میں کیسے ایک چھوٹے سے پیپر پہ اتنا بڑا گاؤں بنایا. لیکن جو پینٹنگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس بٹھائے اور آپ اس کے ساتھ بات کرو، وہ آپ کے ساتھ بات کرے. اور آپ کی پینٹنگز آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہیں. ایک پہلے دور میں ایک آرٹسٹ تھے، اس کے ساتھ جب میری کنورسیشن ہوئی تو اس نے کہا میں پینٹنگ سے بات کرتا ہوں. یہ بہت پہلے کی بات ہے، اور میں اندر ہنس رہا تھا، یہ پاگل ہو گیا بیچارہ، ایسے ممکن ہے. اور جب میں اس میں گھس گیا اندر تو آپ یقین کرو گے میں گھنٹوں بتاتا ہوں اپنی پینٹنگس کے ساتھ. جب انکمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ وہیں سے بولتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں کرو، یہ رنگ انکمپلیٹ رنگوں کو بھر دو، اس کو کرو، اس کو ایسے کرو. وہ وہاں سے بولتی ہے، آپ پھر یہاں سے نہیں بولتی. میں نے بولا نا کہ کچھ لوگ پینٹنگ پہلے دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، کچھ پہلے بناتے ہیں پھر. کیونکہ آپ نے ذکر کیا یہ جو رشتہ ایک آرٹسٹ اور اس کے آرٹ کے بیچ کا ہے بڑا ہی سینسیٹیو ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ گھنٹوں بتاتے ہیں اپنے آرٹ کے ساتھ، اور آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک ڈیوائن ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو آرٹسٹ کچھ ایسے بھی ہے جو جب اپنے آرٹ کے ساتھ ہوتے ہیں یا آرٹ کریٹ کرنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں، وہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ سے ذرا نکل جاتے ہیں. ایسا آپ نے کبھی محسوس کیا؟ ہاں، وی آر ویری سمپل پیپل. ہم لوگوں کو جو سچ میں آرٹسٹ ہوتا ہے، ہم کو یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، آگے پیچھے کون کیا ہے، ہم کو وہ چاہیے. ہاں، دنیا میں سب کھانے پینے کی جو ضرورتیں ہیں وہ تو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو محنت کرنی ہے. لیکن جو شو آف جو آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہو نا، جو لوگ اس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ سادھو کی زندگی گزارتے ہیں. ہمارا کھانا پینا سمپل ہوتا ہے. جو آپ کسی بھی اچھے آرٹسٹ کو دیکھو اس کا شو اپ زیادہ نہیں ہوگا. جی، کھانا پینا سمپل، پہناوا ہمارا سمپل ہوگا. ہم بالکل اپنا جو ٹائم ہے وہ جو ہمیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے وہ ہم پینٹنگز کے ذریعے کرتے ہیں. ہم کو خود کے لیے ضرورت جب نہیں ایک ہے. پینٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک بچے کی طرح ہے. جب ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو ایسے ہی ایک آرٹسٹ کے لیے ایک پینٹنگ ہوتی ہے. وہ جنم دیتی ہے اس سے، وہ اس کی اندر کی بات ہوتی ہے. اور جب وہ باہر آتا ہے، اب کسی بھی ماں سے پوچھیے کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہے، ویسے ہی ایک آرٹسٹ کی فیلنگ ہوتی ہے جب وہ ایک اچھی پینٹنگ پینٹ کرتا ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو اس کو بالکل ویسا ہی فیل ہوتا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بولوں کہ جیسے ایک ماں کو اپنا بچہ بہت پیارا لگتا اور ہے، عزیز ہوتا ہے، ایسے ہی ایک آرٹسٹ کو اپنی پینٹنگز عزیز ہوتی ہے. وہ کہیں بھی لگی ماں کو اپنے سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی آرٹسٹ کو اپنی ساری پینٹنگز، اپنا سارا کام پیارا ہوتا ہے. لیکن ماں اپنا بچہ نہیں دیتی ہے، لیکن آپ اپنا آرٹ دیتے ہیں. ہم اپنا آرٹ ایسے ہی نہیں دیتے. ہم کو قدردان چاہیے جو ہمارے بچے کو سنبھال کے رکھے، اس جگہ رکھے جہاں اس کی صحیح ویلیو قدر ہو، ویلیو ہو. ایگزیکٹ، بالکل. کیونکہ اگر بہت سستے داموں میں پینٹنگز بکنے لگی تو اس کی شاید وہ قدر قیمت نہیں ہوتی. صحیح کہا آپ نے. اچھا، بیاکھ سوال پرژھو تۄہہِ سُہ گٔے زِ واریاہن آسہِ وۄنۍ تُہٕنٛز کٲم وٕچھِتھ یِم شوقہٕ وٲلۍ آسن یِمن سُہ نظر آسہِ، تِم آسن یژھان زِ تِم دِہن اَتھ یہِ ہدیہِ آسہِ دیُن، سُہ کرہن ادا تہٕ ہٮ۪ہن مٔلۍ کتہِ ہٮ۪کن ہٮ۪تھ؟ تِمن چھُ مےٚ سۭتۍ کَرُن کانٹیکٹ. تِم مےٚ چھُ بارہمولاہس منٛز پنُن آفِس تہِ، حمیٖد برٛدٲرٕس کر کے چھِ اَسہِ یہِ ٹایٹل آفِسس. تِم ہٮ۪کن تور یِتھ یا میون فون نمبر اگر ہٮ۪کن تِم کُنہِ طریقہٕ کٔرِتھ. أسۍ ہٮ۪کوکھ دِتھ، أسۍ کرن کنٹیکٹ. بیاکھ اکھ چیٖز سُہ گوٚو یہِ زِ اگر آسان چھِ پننِسٕے تُہنزِ ہمسایگی منٛز آسان، دٔچھِنۍ کھووٕرۍ رِشتہٕ دارن منٛز آسان کینٛہہ بچہِ یِم آسان انٹرسٹڈ کہِ اَسہِ اگر کُنہِ ساتہٕ مُمکِن گژھِ اَسہِ دِہن سر کلاس، اَسہِ دِہن کینٛہہ بیسک ٹیکنیٖکس ہیٚچھناوہن اَسہِ، ٹِک بِٹس ونہن اَسہِ، از دیٹ پاسبل؟ یس، میں یوٗتاہ مےٚ پتہ چھِ اور یوٗتاہ بہٕ ہیٚچھنٲیِتھ ہٮ۪کہٕ، میں اس کا کوئی پیسہ نہیں لیتا. میں فری سکھاتا ہوں. جو بھی میرے پاس آیا ہے آج تک، جنہوں نے بھی سیکھا ہے مجھ سے، تقریباً زیادہ نہیں تو 40-50 لڑکے، ایک میں نے کہا نا ایک پیریڈ تھا میری زندگی کا، اس میں انہوں نے سیکھا ہے. اور آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں. میں نے کبھی کسی سے کوئی چارج نہیں کیا، میں فری سکھاتا ہوں. ایون اگر میٹیریل کی بھی کسی کو ضرورت ہوگی، کوئی بچہ ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا تو میں خود وہ پرووائڈ کرتا ہوں. دیکھیے، ہم آرٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیل نہیں ہے، ہم کام نہیں کر پاتے. وہ نہیں، یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو وہاں
नहीं पहुंचाया है जहां पर लोगों की नजर जाए। जी हमको चाहिए कि अपने आर्ट को प्रमोट करे। जैसे ये लड़की निकली है जो साइका, वो बहुत वंडरफुल काम करती है, नो डाउट। वो क्या बनाती है क्या नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन जैसे उसका सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है और अच्छी खासी फॉलोइंग, वो चीज हर एक आर्टिस्ट करे तो आर्ट प्रमोट होगा। सोशल मीडिया का आपको लगता है रोल? हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया रीलें देखने के लिए नहीं है। अगर आर्टिस्ट को चाहिए कि वो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके अपने आर्ट को भी प्रमोट कर सकता है और जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनको भी सबक दे के, उनको भी कुछ सिखा के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इंसान का जो पहला मशगला था वो केव आर्ट से शुरू है, जब वो गुफाओं में रहता था। ये तब से शुरू है, आज तक चलता आ रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, तो ये रुकेगा नहीं। तो हमको चाहिए कि हम इसको आगे बढ़ाएं, न कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो अपनी पेंटिंग को अपने स्टूडियो में रखते हैं और किसी को दिखाना पसंद नहीं करते या किसी को सिखाना पसंद नहीं करते। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये है कि जितना आप सिखाओगे उतना आप खुद भी सीखोगे। आपके सभी रिश्तेदार जो है ये दिलों की बरसात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आपके सारे रिश्तेदार बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को। तो बे कह काम करने खतर अगर काम रुच तम शुरुआत गरको बचो हिंद सही गल गरिक बज गो मुतमईन तेली कर हमसाय तो बाकी लुक तमिच कदर बड़ जान चीज तुम पी फैमिली बड़ा एप्रिशिएट कर एनकरेज कर हौसला अफजाई कर। ब्याक चीज तुम जान सह गो ये आम पे कंस नफरस वन बे कार करान तुम मशगल क्या तुम हॉबी क्या पान सह वन पे चलो मे कम सात फ्री टाइम बहुत पेंटिंग बनावान वो फुल टाइम जॉब तुम एज ए फुल टाइम जॉब निमुत तुम कुछ सात खाली वक्त तुम क्या कर तुम मौसीकी मज इंटरेस्ट फिल्म मज इंटरेस्ट गार्डनिंग मज इंटरेस्ट बे कम ये तुम शौक यूत टाइम कि बह कर बे नंबर मैं 2 बच्चों का बाप तो शौक थोड़ी बनते हैं। तो मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। इनकी आवाज आपको मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। कुछ पाकिस्तानी सिंगर्स हैं। अच्छा, उनका आप सुन रहे हैं। तो म्यूजिक का भी इम्पैक्ट रहता होगा आपके? हाँ, इस म्यूजिक बहुत बड़ा रोल करता है इसमें। अच्छा, इट हैज अ रोल टू प्ले। अच्छा, वो सन यंगस्टर्स वनकन सुबह आज वथित निंद्र वथित पन्न गरकन बचन सत प्रोग्राम वुचान तिंद खतर तो कह मशवर कह रित मशवर अगर तिमन यथ फील्डस मज यून तिम तसा पेंटर बनन मुसव्विर बनन या कैलीग्राफी आर्टिस्ट बनन तो बेचुका अत पत रोजगार के हवाले अगर वो छा तो बासान सो गारंटी यम हेकन पगह अमि जरिए पन रोजगार त कमाई बुझु तो रोजगार गारंटी अल्लाह ताला दिसमस सह जोड़े वन कि रिजिक त्रो तुम पे वो आपकी तकदीर में है, आप कहीं से भी कमा लेते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं दे आर वर्थ नथिंग, लेकिन जो उनके मुलाजिम हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। तवक्कुल मामला अल्लाह ताला से तवक्कुल कर, ये रिजिक है, ये अल्लाह के हाथ में है। हाँ, मैं आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो माँ बाप है, अगर कोई इसके साथ करना चाहता है उसको फ्रीडम दे दो, अच्छी चीज है। गलत काम के लिए रोको, लेकिन अगर वो आर्ट में घुस गया है, लिख के ले लो, कभी गलत काम नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। आर्ट कभी जो आपका कैनवस है ना, वो आपकी अंदर की फीलिंग्स को दिखाता है। ट्रू। अगर आप अंदर से सच्चे नहीं हो, आपकी पेंटिंग्स कभी सच्ची होगी नहीं। अच्छा। हाँ, तो आर्ट बहुत अच्छी चीज है, ये आपको हर चीज से दूर रखेगा। हाँ, इवन जो आज के जो माशरे में आप देखते हैं बुराइयां, हाँ, उनसे काफी कोसों दूर रहेगा ये बंदा जो आर्ट में रहेगा। एप्रोप्रिएट एज क्या अगर कह बच्चे ये कलम तुलन तो स्ट्रोक्स दुन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज, कत पे शुरुआत कर? पहले अपनी बेसिक पढ़ाई मुकम्मल करो। बेसिक मतलब 12th बेसिक पढ़ाई मुकम्मल करो, क्योंकि आर्ट में उतना करना नहीं जितना पढ़ना पड़ता है। अच्छा। मैंने बोला मैं दूसरे बैकग्राउंड से आता हूँ। अगर आप कभी हमारे घर तशरीफ लाएंगे तो मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, उसमें मैं बोलूँगा हजारों किताबें होंगी आर्ट की। अच्छा। एक लाइब्रेरी पढ़ी, तो उससे सीख के, उससे पढ़ के मैंने पेंटिंग्स को आगे बढ़ाया है। तो बेसिक्स पढ़ाई करे, अगर इसी फील्ड में जाना है, अच्छा है कि वो इसी में पढ़े, BFA है, MFA करे, तो वो आपको उसको काफी बूस्ट देगा। जो आप रोजगार की बात करते हैं, फिर वो रोजगार भी उसी में कमाएगा और अपना
جو آرٹ ہے وہ بھی کرے. اس کو بھی اس کو دو چیزیں آپ نہیں کہہ رہے کرنی تھے پڑے نا گی آرٹ. مجھے لگتا ہے. ہاں جب جی روزگار کے لیے کوئی اور کام کرے گا. ہمارے وہاں ایک آرٹسٹ بہت اچھی کیلیگرافر ہے, وہ مطلب میں بولوں گا کہ کشمیر کے نامور کیلیگرافر ہے, قاضی عاشق حسین صاحب. تو لیکن خود پٹواری ہے, اچھا, پروفیشن سے پٹواری. لیکن لوگ ان کو جانتے ہیں اپنے اس شوق کی وجہ سے, جو آرٹسٹ بہت اچھے ہیں وہ, مطلب اس کی پینٹنگز تو بس کمال ہے. اور لیکن پروفیشنل وہ اس کی جو روزگار ہے وہ پٹواری ہے. تو کیلیگرافر بہت اچھے, کافی محنت کی ہے اس نے. تو ایسے ہی میں بول رہا ہوں کہ اگر آرٹسٹ کا کام کسی کالج میں پڑھانا ہو لیکن آرٹ ہی پڑھائے تو کسی آرٹ ڈائریکٹر کسی جگہ جائے تو پھر وہ آرٹ کرے تو نا جو آپ کا شوق ہے اگر وہی پھر آپ کا روزگار ہو جائے اس سے بڑی بات کیا ہو وہ سکتی ہے؟ بہت اس میں وہ پورا 100% پڑھائی کی بات آپ نے کی تو وہ آپ اس لیے کرے تھے کہ ویژن آپ کا ہاں کھل جاتا ہے. جتنا آپ پڑھو گے اتنا آپ کی نظر کھلے گی اور آپ دیکھو گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. پہلے جب میں نے آرٹ شروع کیا تب یہ یوٹیوب پر کوئی زمانہ تھا نہیں, تو کتابوں سے ہی کرتے تھے. الحمدللہ آپ نے بہت ہی محنت کی ہے, لگن سے کام لیا ہے اور آپ فوکس رہے ہیں, اسی وجہ سے الحمدللہ آپ ایک نامور کیلیگرافر اور نامور مصور ہے ہماری وادی کے. وی وش یو بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے. شکریہ, تھینک یو سو مچ یہاں بلانے کے لیے. تھینک یو سو مچ ظہیر نصیب, بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. دی امت ری باس اجازت دی تو خدا حوالہ.